सी मझे मझे थाए कौन ये आखि लुह गुड़ा खाली पोचुटाए थंडा फंडा हो कौन कर मझे मझे नाकरू सिंगाणी पोछे कौन असना लोकटा एमती पोचुची कौन कर गला जा गोटे जगह जाम हो गला मान रिक्शा बहुत लोग सी रिक्शा टी रखी निकटने थिबा गोटे ट्वेल पाखक गला पानी मुहरे छाटी आखिरे छाटी नाक पोछी पुणी गामुछा पोछिकी आइला मु भाविली बोले कौन लोकटी कांदुची कि मुझे हयो मऊसा तुमको ठंडा धरी कि ना बाबू ठंडा है कौन तुमको कहला दुखर कथा क्या कहबी आउ तो पचारे कहूँ मोर गोटे बोली पुओ ए गोटे बोली नाती गोटे खंडिया कांथ उपर चढ़ी से पड़गला तल तार छाती रे माड़ होती रक्त बांति कर मोर मन पड़ूनी से कथाटा भल कि माने डाक्तर माने कहले आमे किछि साहाय्य करिबु तुमको रक्त संग्रह करिया को पड़िबो तमे एटिकी 1000 टंका तुमर खर्च हो सी कहूची कांदी कांदी मु तो बाबू रिक्शा चलेइले 100 टंका पाइले मु पिला को चलेबी मु एते टंका कोट पाइबी तेणु से जगन्नाथ को समर्पण कर वर्तमान तार औषध दरकार मु सकाळु किछि खाइनी भाविली चालिकी गले रिक्शा टे नहीं गले काले 10-20 टंका मिल जा पुओटा पिलाटार औषध गोटा देवी सी जिते बड़े ये कथा कहूला मोर मानसिक स्तर रे मोर मन इति विचलित हो उठिला मु कहली ना ये जगन्नाथ मते बोधे तांको पाखरे ठिया करई देले नहीं जे तू शीघ्र जा से रिक्शा रे बसी से रिक्शा वाला किसी साहाय्य कर रिक्शा यथा स्थान रे पहुंचला रिक्शा भड़ाटी देली आउ 100 टंका बाहर कर देली कहला बाबू ये 100 टंका कौन बोल तो नातीर औषध खर्च देली 100 टंका कि 200 टंका मोर मन पड़ू पकेट में जहाँ मो पकेट पैसा नटाए ये बाबूटा थिला जहाँ तो पकेट रे बापा अच्छी सब दे सी जो हाथ जोड़िकी कहला बाबू आपण मान भली दयालु मु पक दयालु नुहे सी जहाँ कहला मत दान कले मो छुआटा आज टे औषध टे दे पारि से जगन्नाथ इच्छा मु पतित पावन नेत को अनेकरी जाइथि तेणु सज्जन जीवन में क्या मिठा किणी दियो चॉकलेट किणी दियो केते कथा दिया से दिन दान कथा मु आउ जीवन में भी भूली पारि ना काली मु आपन को कहूली गोटे कमल दान कथा गोटे बुढ़ी माँ को तेणु जीवन रे जदी आसई सुजोग कराओ ना सेई सौभाग्य जीव हारिले आसई दुर्जोग सुजोग सौभाग्य होई जाए जीवन रे जदि आपण माने गीता शुणिया को आसुचंती एमितिया सुजोग जदि केतेबेले पाइबे ताकू दुर्भाग्य बोली भाबिबे नहीं ताकू सुजोग बोली भाबिबे मु तो जीवन रे बहुत अनुभूति अछि काली बद्धा मु गोटे भाबिले कहबी किंतु सेठी जो आशीर्वाद मिले सी आशीर्वाद ये बजार फजार चौधरी बजार ठार तेलंगा बजार बकरी बजार कौन मानिक कौड़ी से जिन मिल नहीं से कलिकतार बड़ मार्केट रे नहीं ना बॉम्बे रे नहीं कि कौठी नहीं तुमरी आशीष सुंदर ये प्रिय परिजन बंधु
মমতার মধুধরে মমতার মধুধরে প্রভু পাদ তলে প্রণতি ধারে তোরি পূজা পূর্ণ প্রভু কোটি অছনি কিଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ବାଟରେ ଘାଟରେ କେହି ଦେଖିନା ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଦାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦୟା ଅଛି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶାବଳ ଚୋରି କରି ଛୁଞ୍ଚି ଦାନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜମା ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଶାବଳ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ଇଏ ଗୋଟା କ'ଣ ଦାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇ ହେଇ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ ମାନେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ କହନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦାନୀ ତମେ କି ଦାନୀ ହୋ ଇଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଚରଣର ଧୂଳି ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ନା ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଏତିକି ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ଏତିକି ଦୁନିଆ ସୁନ୍ଦର ତୁମରି ନା ଯିଏ ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ତାର ସୁବାସ ସେ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ମଧୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଆମ ମାର ସ୍ତନରେ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ସିଏ ଦାନୀ ନୁହେଁ ତମେ ବଡ଼ ଦାନୀ କେତେକ କହନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋରୁ ମହୁ ଧରୁଛି ମୁଁ କହେ କି କଥା ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟିଏ ମହୁମାଛି ତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ମହୁ ଫେଣା ମହୁ ଏଟା ଫଟୋରୁ କେମିତି ଧରିଲା କ'ଣ ଏ ବାବୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଚଟକଣା ଦୁଇଟା ବସେଇଦେବ କ'ଣ ତମେ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁନି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ କଥା ଶିଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣକ ହାତରୁ ମହୁ ଧରୁଛି କି ହାତରୁ ଫଟରୁ ମହୁ ଧରୁଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ୟା ବେଳେ କେଉଁଠିକି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାଇପାରୁନି ମାନେ ସେଠି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯାଇପାରୁଛି ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଯାଇପାରୁନି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ନେଇକି ଯାଇ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଏହା ସବୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ନ୍ତା ସେଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତା ଆଉ ମହୁଟା କାହିଁ ଧରୁଛି ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଯାହାକୁ କହିବ ତା ବାବୁ ଯାହାକୁ ନ କହିବ ତା ମା ମୁହଁ ଏଡ଼େ ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ବୋଲି ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହନ୍ତି ବାବା କାହିଁ କହିବେନି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛି ମୋ ଦେଶର କଥା ମୋ ଜାତିର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଏଇ ଦ ହେଉଛି ଦୟା ଏଇ ଦ ହେଉଛି ଦାନ ସଂସାରରେ ଦାନୀ କିଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ଦାନୀ ନାହାନ୍ତି ସେ ପରଧନରେ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଦ କହିଲେ ଦମନ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ଅଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା ତା ସଂଯମ କରିପାରିବା ଆମେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ବଳିଆ ବି କହେନି ମୋର ଯାହା ମାନେ ତା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବି କେତେ ଖାଇବି ସେତିକି ବିଚାର ହେଇଗଲେ ସେଟା ଦମନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ମୋର ମନ ହେଉଛି
ମୁଁ ଧର ମୋର ମନ ହେଉଛି ମୁଁ ମଦ ପିଇବି, ନା ମୁଁ ମଦ ପିଇବିନି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ଏତିକି ତଫାତ ହେଇଗଲେ ଦମନ ହେଇଗଲା। ମୋର ମନ ହେଉଛି ମୁଁ ପୁଳାଏ ମିଛ କହିବି, ମିଛଟା ଗୋଟେ କମେଇ ଦିଅ, ସେଇଟା ବି ଦମନ ହେଇଗଲା। କିଛି କଷ୍ଟ କଥା ବି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନକୁ ଖାଉଥିଲି 100-150 ପାନ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, ଏକାଦିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାଟି ଘା ହେଲା, ଯା ଆଜୁ ଖାଇବି, ଆଉ ଖାଇଲି ଗଲା। ଆଉ ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଗୋଟେ ମନର ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି, ଧ୍ୟାନ ଶ୍ଳୋକ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ତଟା ଜୟଦ୍ରଥ ଜଳା ଗାନ୍ଧାର ନୀଳୋତ୍ପଳା ଶଲ୍ୟଗ୍ରାହବତୀ କୃପେନ ବହନି କର୍ଣ୍ଣେନ ବେଳା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ମକରା ଦୁର୍ଯୋଧନା ବର୍ତ୍ତିନି ସ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଖଳୁପାନ୍ନ ବୈ ରଣ ନଦୀ କୈବର୍ତ୍ତକ। ଇଏ ଶ୍ଳୋକଟି 3 ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା ଏଇ ଶ୍ଳୋକର କିଛି ଅର୍ଥ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କହିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା, ପୁରା ବାସ୍ତବ କଥା। ଏଇ ଶହୀଦ ଭବନରେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ନଥିଲା, ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲେ ତେବେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଇଲା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି, ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଲୁହ ଫୁଟୁଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୀତା, ଗୀତା ହିଁ ଜୀବନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ କହିଲେ 3ଟି ଅକ୍ଷର, ଇଏ 3ଟି ଅକ୍ଷର ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟ ବେଦା ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଣ୍ୟ ହବାର୍ଜୁନ। ତେଣୁ 3ଟି ଗୁଣରେ ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟା ଗୁଣ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କଥା କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯାହା ମନେ ରଖିକିରି ନେଇକିରି ଯିବେ ଘରକୁ, ବଳିଆ ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲା ଗୀତାରୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଅନୁଭବ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବେତାମାନେ କହନ୍ତି ସତ ରଜ ତମ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ବଳିଆ କହୁଛି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି, ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି। କାହା କଥା ଶୁଣି ଫାଟି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜେ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଆ କହେ, ମୁଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ହଁ ଶୁଣିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ମୋତେ ଯଦି ଯିଏ ପଚାର ଦେଖିଛ, ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ କବି ଥିଲେ, ରହସ୍ୟମୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁ ଅପାନ୍ତରା ଗହିରରେ ମରିବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଲମ୍ବା କଥାଟାକୁ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛି। ବଳରାମ ଦାସ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମରିବି। 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଅପାନ୍ତରା ଗହିରରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ସେ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ, ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଯଦି ପାଣି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମରିଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିକିରି କହିଲେ, କିଓ ବଳରାମ ଦାସ, ତୁମେ କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମରିବ ପରା, ପୁଣି ଅପାନ୍ତରା ଗହିରରେ ଆମକୁ ଡାକୁଛ। ବଳରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କେମିତି ଟାଣୁଆ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତମେ ଘଇଟା ମାଇବ ହଳକ ଯୋଉଠି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ସେଇଠି। ତେଣୁ ତମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏଇଠି, ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ସେଇ ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସଜ୍ଜନ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବା, ମନେ ରଖିଥିବେ
जो घरे प्रत्येक दिन प्रार्थना हुए गीता टिके पढ़ा जाए सत्संग तो सबुदिन मिले नहीं किंतु जो परिवार रे अंतत गोटे ओली समस्ते मिसिकी खाती शाग भात जहाँ होती बाप पुओ भाई बंधु मिसिकी खाती जो घरे सप्ताह थरे सत्संग हुए समस्ते मिसिकी समवेत कंठरे प्रार्थना करती सी घरटी आपे आपे वैकुंठ हो जाए आउ एकाठी बसब नहीं कि एकाठी खाइब नहीं कई क्या खोजे नहीं पिलाटी जो मद खाई मदुआ हम जातक नहीं कि ज्योतिष को देखब कि आश्रम को जाई गुआ बसैब लाभ कौन अच्छे तेणु वैकुंठ समान आहा अटे से घर तेणु घर को वैकुंठ कर यही शहीद भवन बर्तमान वैकुंठ हो जाए कहीं ना भागवत कहते मद भक्तिया जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद वर्तमान भगवान कौ मंदिर ना यही अच्छा शहीद भवन कहीं ना आपण मैंने कथा शुणुंट ये अधम तांकरी कथा ही कहूँ सृष्टि रे परा जड़े मालिक अनंत सृष्टि रे परा जड़े मालिक अनंत ये जगत रे भिन्न भिन्न मंदिर रे आमे भिन्न भिन्न देवादेवी की पूजा करुचु किंतु भिन्न भिन्न हेले भी से जड़े जड़े ही परमात्मा ये दुनिया रे 5-3 ठाकुर कोट किछि नाही सबू होउचंती से जनकर कथा किए तांको कहे केही कहे ग केही अल्लाह हरि एथि केही कहे केही अल्लाह हरि एथि किए कौजी गॉड किए कौजी अल्लाह किए कौजी कौन किंतु प्रकृत रे ईश्वर जड़े ये होची श्रीमदर कथा भ कहिले भगवत 4 अक्षर ये प्रत्येक मनीष पई 4टा जिनिस दरकार सी होची धर्म अर्थ काम मोक्ष बा शांति आम जीवन समस्त लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष तेणु से धर्म अर्थ काम मोक्ष आम जीवन लक्ष्य हो पारे भ अक्षरटी होची भक्ति एति कहबी आ बेसी कहबी नहीं भक्ति उपजीव देवे भक्ति आपण घरे कौन काम नथिला टीवी नथिला किंतु भक्ति जेतेबेले आपण भितर जागृत हैला तेणु किए केउ बाटे ये पवित्र शहीद भवन को आगे आसी कहीं ना भक्ति जागृत हेले सबू कथा आपण को तुच्छ भली लागिव भक्ति रे प्रीति नाही भक्ति खाली हेले भी हम नहीं ये आप भक्ति रे यदि प्रीति न था भल पाइबा न था ताले भी आप बसी न था गीता कहते समस्ते ज्ञान लाभ करि पारिबे नहीं कि ज्ञानी है पारिबे नहीं श्रद्धावान लभते ज्ञान जहाँ भीतर श्रद्धा अच्छी आपण मान भीतर एत लोक आप बसी जहाँ जो मान मनरे श्रद्धा रही से ही माने ही
ये पवित्र कथारू किछि अंश मने रखिबे आउ नहले समस्ते भूली जिबे जणे कहे जणे मानिले दुहे हुअति ज्ञानी जणे कहे जणे न माने दुई जण अज्ञानी जणे कहे जणे मानिले दुहे हुआ जणे कहे जणे दुई जण हाँ तो बढ़िया कहला आप गोटे भल कथा पालन करवा हाँ कौन गुड़ा कहला कौन गुड़ा पालन कर ये जो कथा एमती है जीवनटा जीव आ मु गपी गपिकी मरबी आप शुणी शुणिक मरबे तेणु गोटा किसी मन रखा हम ना आउ खाली मु गपी आप शुणे मु 46 वर्ष है गपुची गछ लगाओ जेतिक काम मत देखा जाऊँ सब करुँ कुआड़ को गले क्या कहना मत दक्षिणा पुलाए दियो मत दक्षिणा दियंती किंतु मु मागे दक्षिणा हूँ गछटे लगे घरे जदि कली कजिया अच्छी ताकू भांगे आहरी एमती कौन गोटा दीटा मागे काली की मागे तेबे आज मन पड़े तेबे सज्जन हाँ मद्यमाद कथा को त्याग करेंगे मो दक्षिणा हूँ या गछटे लगे बंचे तुलसी गछटी हो लगाते बंचा तेणु कथा हूँ रख कथा बांके आम तो अमेरिका राष्ट्रपति नुहे आम कहीदे गोटा किए कौन मानव अमेरिका राष्ट्रपति विरुद्ध तो संग्राम हो आसु आसु कहले सब ये देश सब बंद वीसा बंद सब सब देश जाक आज पर्यटन बोधे अमेरिकार एमती राष्ट्रपति कहीं नथिले जी आसु आसु एमती गोटे कथा कहते से कथा को सबू देश मैंने ना पसंद कर तेणु यही देखु ये एडे बड़ राजनीतिज्ञ कौन से आतंकवाद विरुद्ध में कथा कहल आ देश को बंद कर कौन तेणु भागवत कहते मु कहूनी बुझी विचारी काम कले प्रमाद बुझी विचारी काम कले प्रमाद जदि बुझी विचारी काम जदि न करिवो एमती अमेरिका राष्ट्रपति भली अपमा माने इनसल्ट तेणु बुझी विचारी काम कर आम देश में सेमती सब होगा कहला गुड़ा इलेक्शन समय गंडगोल हो तेणु से कथा कहने तेणु आम सब जानूँ ये कथा माने केमी कौ बागे कहते गुड़ाक आम बुझीपार आम जहाँ हो आपने बेसी पाठुआ हेल्ले कम पाठुआ हेल्ले तथा बुझुचु ना तेणु बुझी विचारी काम कले जीवनटा सैया जो माने बुझती नहीं कि निजुक भितर विचार करती नहीं से मान काम भूल हो जाए तेणु सज्जन 9टा बाजिला पुणी आम फेरिया तुम आपण मैंने भी फेरबे आ सब बहुत गुड़ाए गपिले मन रही मु गोटे गपुड़ा लोक थी बहुत 3 घंटा 4 घंटा गपे लोक से बही था एवं भी कौ कौ 3 घंटा भी कहीदे किंतु घंटा 1.5 घंटा कहला मत क्लांति लगे मोर आ मन ना मो बयसटा बढ़ीगला मो मन मन मु 20-22 वर्ष टोका अच्छी तेणु गपी जाए कि थका लगे तेणु सज्जन पुणी आम काली ठीक संध्या 7टारे उपस्थित हवा एवं प्रभु कथा सेमती जहाँ अधम जानी विपद पदे कह केते समय कुआड़े आपण मानकर विनियोग होउची किछि समय एठी हबो आउ काली सकाळ